بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. ومن كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للعالم العلامة محمد بن عمر بن مبارك بحرق الحضرمي الشافعي إلى قوله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك باليأس عما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه. رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الزمان قد أصبح فيه فساد عظيم، وأصبح الناس في ضرر كثير، فعليك بالتفرد عن الخلق، لأنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالى، ويفسدون عليك أيضا ما حصل لك منها بالرياء والسمعة والتصنع لهم، بل يوقعونك في الشر والهلاك، كما قال حاتم الأصم رحمه الله: طلبت من الخلق العبادة والزهادة والطاعة فلم يفعلوا، فقلت أعينوني عليها فلم يفعلوا، فقلت لهم ارضوا مني بها إن فعلت فلم يفعلوا، فقلت لا تمنعوني إذن فمنعوني، فقلت لا تدعوني إلى سخط الله تعالى فدعوني، فتركتهم واشتغلت بخاصة نفسي. ثم اعلم أن نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصف زمان العزلة وأمر فيه بالتفرد، وكان لا محالة أنصح لنا منا لأنفسنا، وجميع ما ذكر قد وجد منذ زمان. ثم إن السلف رضي الله عنهم قد أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله، وآثروا العزلة وأمروا بها، ولا شك أن الزمان لم يصر بعدهم خيرا مما كان، بل شرا منه، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير؟ فلزمتك العزلة والتفرد عن الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السلف الصالح طلبوا الخمول، أي أنهم لم يطلبوا الظهور، فإذا يسر الله لهم ذلك عملوا ما أراد الله سبحانه وتعالى. فلا يطلب الإنسان لا ظهور ولا خمول، لكن ما يريده المولى سبحانه وتعالى يكون. لكن السلامة في عدم الطلب، والغنيمة في طلب رضاء الرب سبحانه وتعالى. نعم، لأن مالوا إلى الخمول سلفنا الصالح لأنه دلهم على لذة العيش مع الرب سبحانه وتعالى، فاختلوا بمولاهم، فما انظهر منهم إلا بأمر، حتى يقول الإمام الحداد:
أمرنا في الظهور بأبينا حتى هددنا بالسلب، وهكذا كما حتى ظهورهم إذا ظهروا في هذه الدنيا فهو رحمة، ستورهم رحمة، فخمولهم رحمة وظهورهم رحمة للعباد، لأنهم نواب عن سيد العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن الولي إذا ظهر ولم يقدر ولم يحترم تكون عقوبة على ذلك المجتمع الذي لا يقدره ولا يحترمه. فإذا كان مستور من لم يقدره ولم يحترمه فذاك معذور، لكن إذا ظهر بالخلافة والنيابة عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فواجب احترامه وتقديره. فلهذا رحمة بالناس ظهورهم، ورحمة بالناس خمولهم رضي الله تعالى عنه. يقول سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف: خصلتان أحب شيء إلى قلوب الناس وأبغض شيء إلى قلبي: حب الشهرة والظهور. أحب شيء إلى قلوب الناس وهي أبغض شيء إلى قلبي، مع أنه سلطان الأولياء في زمانه وسقف على أولياء زمانه. حتى يقول الإمام الشواف والشيخ ذاك السقاف: إذا حضر بين الأقران مثل الأسد بين الضان، لكمال ولايته ومعرفته وعلمه، قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. مثل هؤلاء خروجهم للناس رحمة، وبعض الناس لا، جلوسهم في البيت رحمة، لأنهم ما يتحملوا لا حلم ولا علم. هذولا نقمة على الناس، بل إذا خرج من بيته يتنازع مع هذا ويؤذي هذا، فهذا والعياذ بالله مثل الحشرات المؤذية. عدم خروجه وعدم اللقاء به رحمة. بعض الناس هكذا، وبعض الناس يحتاج إليهم مثل ما يحتاج إلى الدواء، تأتي إليه لتستشيره مثل الدواء. وبعض الناس مثل الطعام تحتاج إليه كل وقت، في اليوم كم مرات، يكسبك شحنة. ما كان السلف الصالح إذا شافوا همتهم ضعفت في العبادة، همتهم ضعفت في التشمير في طاعة الله، جاءوا وحضروا مجلس أحد من العارفين بالله الذي مجلسه ينشط، يكسبك شحن مثل ما تشحن البطارية حق الجوال، فيستمر ذلك معهم. إذا رأوا الشحن ضعف جاءوا وحضروا واستمدوا، كما كان هكذا شأن السلف الصالح، يستمدون من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك خلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجالس خلفاء النبي تشحنك وتشحن همتك وتشحذها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنهم والعياذ بالله ألا مثل الداء، هذا تتعوذ منه وتسأل الله أن لا يريك وجهه لأن رؤيته تقسي القلب، والنظر في وجهه يضعف الإيمان والعياذ بالله، كما رأينا في هذه الأيام من الأساتذة الفالصو الذين يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن الشر ويأتونه. هؤلاء وإن تابعتم في الإنستغرام أو في اليوتيوب وإن استمعت لكلام، استماع لكلام ينبت النفاق في قلبك، النظر في وجهه يقسي قلبك، ما يشحذ همتك في طاعة الله، فتخرج من المجلس بلا شيء. انظر أين قلبك، أين قلبك يرقى وينقى، يجلس في ذلك المجلس. أين قلبك؟ المؤمن يحب أن يكون دائما فيها في ترقي من حال إلى حال. المؤمن كما قيل يتنقل، والمنافق يثبت لأنه يراقب الناس، إذا انتقلت ايش بيقولون الناس؟ وأما المؤمن لا، يراقب رب الناس، فهو دائما يريد الزيادة ليحظى بقرب رب الناس
ورضا رب الناس، ودائما يحب الزيادة في الاتباع لسيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يرزقنا وإياكم كمال الاتباع والاقتداء بالحبيب محمد سيد الناس في عافية وسلامة يا رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita kepada perkumpulan yang seperti ini. Perkumpulan yang mana orang-orang soleh terdahulu mereka mencari di dalamnya untuk tidak menimbulkan diri mereka. Mereka tidak ada ambisi sedikit pun di dalam hati mereka untuk meminta dimuliakan di hadapan manusia. Mereka menyembunyikan daripada segala kelebihan mereka. Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala menentukan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dinampakkan kemuliaannya di hadapan manusia, yang mana kemuliaan mereka dan keistimewaan mereka dikenal oleh para makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan nampaknya mereka tersebut tidak akan menimbulkan sedikit pun rasa hebat di antara manusia yang lain. Maka dengan itu semua mereka tidak meminta untuk dimuliakan dan timbul di hadapan para manusia. Maka keselamatan yang abadi, keselamatan yang nyata adalah ketika seseorang tidak memiliki ambisi, obsesi untuk mendapatkan muka di hadapan para manusia, yaitu tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk ditampakkan di hadapan para manusia, mereka menjalankan itu semua dengan rasa rela mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Haddad mengatakan di dalam perkataan beliau, dan kami, kata beliau, dipaksa untuk menimbulkan daripada apa yang Allah berikan kepada kami di hadapan para manusia, maka tidaklah sedikit pun daripada rasa kami merasa hebat di hadapan para manusia. Timbulnya mereka, jelasnya kemuliaan mereka di hadapan manusia bukan timbul daripada hawa nafsu mereka, tidak, akan tetapi bentuk rahmat mereka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tersembunyinya mereka tidak ingin menimbulkan kelebihan dan keistimewaan mereka di antara makhluknya Allah, pula itu merupakan bentuk kasih sayang mereka kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan bahwasanya dua perkara yang sangat dicintai di hati makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini makhluknya Allah yang memiliki dua sifat tersebut, mereka belum mencapai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat tersebut? Yaitu adalah cinta, bagaimana ia menginginkan timbul di hadapan manusia dan memiliki kedudukan di hadapan manusia. Maka itu adalah dua sifat yang tidak sepatutnya yang ada di dalam hati seseorang, di dalam hati seorang mukmin. Dan Syekh Asy-Syawwaf beliau mengatakan bahwasanya apabila para orang-orang soleh tersebut duduk di hadapan manusia, mereka seakan-akan harimau di antara para kambing. Mereka di situ memiliki kemuliaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, akan tetapi tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka rasa bangga terhadap diri mereka, walaupun mereka dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan dan keistimewaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian manusia memang seharusnya mereka tidak pantas untuk bersosial dengan manusia. Mereka pantasnya tidur dan rebahan di rumah. Kenapa? Karena mereka tidak ada ilmu dan rasa sabar terhadap manusia. Mereka apabila keluar dari rumah mereka akan berbuat kesalahan, mereka akan menimbulkan permusuhan. Apabila keluar daripada rumah mereka akan menjadi gangguan bagi orang lain, menjadi penghambat orang lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut, mereka tersebut diumpamakan seperti serangga yang menyengat. Apabila diganggu, mereka akan mengganggu dan menyakiti orang lain. Dan sebagian yang lain, mereka seperti obat.
Mereka diperlukan di setiap saat, mereka diperlukan di momen tertentu. Apabila mereka merasa sakit, mereka akan mengkonsumsi daripada obat tersebut. Dan sebagian orang seperti makanan yang mana mereka diperlukan di setiap saat. Itulah umpama di antara manusia terhadap bagaimana orang lain mengambil kemanfaatan daripada orang-orang tersebut. Dan sebagian orang-orang soleh, mereka apabila merasakan lemah dalam beribadah, merasakan kurang semangat dalam beribadah, maka apa solusi yang mereka temukan? Solusinya adalah mereka dengan menghadiri daripada majelisnya orang-orang soleh, majelisnya para pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hadirnya mereka di hadapan orang-orang soleh, hadirnya mereka di hadapan para pewarisnya Nabi Muhammad, itu merupakan momen di dalamnya mereka mengecas daripada ruh mereka, mencarger daripada akal mereka dan hati mereka yang hampir mati. Maka dengan hadirnya mereka tersebut mengembalikan daripada stamina dan semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memandang kepada mereka pun tidak mendengarkan kepada perkataan mereka, memandang kepada wajah mereka dapat memberikan kita untuk stamina, kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang disebut dengan ustadz-ustadz palsu, yang mana mereka mengklaim diri mereka sebagai orang yang mendekatkan kepada Allah, padahal faktanya mereka adalah orang-orang yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kepada perkataan mereka membuat hati kita kotor, membuat mata hati kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan mendengarkan perkataan mereka, itu membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita sebagai seorang mukmin menjadikan setiap momen kita untuk selalu meningkatkan diri di situ untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, dipandangnya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ingin melebihkan daripada kemanfaatan yang dia dapat, melebihkan apa yang dia ingin mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka dengan dia konsisten menjalankan apa-apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah warisan mereka. Bagaimana mereka selalu konsisten dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka merasa diawasi oleh Allah di dalam setiap gerak-gerik mereka, maka mereka menambahkan kebaikan tersebut dengan melakukan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. علماء السلف الصالح فاقوا على غيرهم بماذا؟ بطيب طعمتهم، وما طابت طعمتهم إلا لقناعتهم، لأن الله قذف في قلوبهم القناعة، فما طمعوا ما في أيدي الناس. فالعبد حر إذا قنع، والحر عبد إن طمع. الطمع يجعلك عبد لما أنت تطمع في شيء، تكون عبد لذلك الشيء. نعم، فلهذا قيل القناعة كنز لا يفنى. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمنا احنا لمن أراد المحبة لله ولمن أراد المحبة عند الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. أي لا يكون لك تعلق ما في أيدي الناس، من جاك إيش بيجيب معه، أو ذهبت عند أحد إيش بيعطينا، هذا شيء، هذا دناءة وخلق دني ما يحبه الله ولا يحبه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا خرجوا خصوصا لمن هم يمثلون الشريعة من أستاذ من معلم من شيخ، هذا يمثلون الشريعة، إذا خرجوا لله علموا لله، ليس كما هذا الزمان إذا ما أعطي ما علم، إذا ما هو لله. إذن دليل على أنه تعلم لا لله. الذي لم يعلم لله دليل خلل في تعلمه، لأنه ما تعلم لله، فلهذا أبى أن يبذله لله. ولا أنا تعبت في هذا التعليم، أنا تعبت، كيف؟ لابد بعد مقابل، أنا كما ذاك فلان ذاك بيعطونه اللي بيعطونه، لا أنا لي مبلغ معي،
هذا بال الشيطان على أذنه وتكلم على لسانه وهو في جبة وعمامة. لكنهم تجالسه هذا مثل هذا يقسي قلبك. بل فر منه فرارك من الأسد، فإن مثل هؤلاء فيروس يقتل الأرواح، وإن كان ظاهرهم شهادات تعليمية معهم. لا، انظر إلى قلبك أين يحيا، في أي مجلس تشحذ همتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، بطيب طعمتهم وقل خلطتهم. فلهذا ما أكثر ما طلبوا الشهرة، ما طلبوا الظهور، ولا طلبوا محمدا من الناس. ما أشد خوف على هذه الأمة أن يطلبها إنسان محمد أو ثناء عند الناس، كما ورد في الحديث: محبة الدنيا وطلب المحمد والثناء عند الناس، أخوف ما أخاف على أمتي. نعم، أخوف ما أخاف على أمتي، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم لا يراقب إلا الناس، وأما رب الناس ما له أي قدر في قلبه. سبحان الله، يوم القيامة يعامله الله سبحانه وتعالى الذي يظهر الخير ويضمر الشر، يظهر الصلاح ويبطن الفساد. يأتي به الله سبحانه وتعالى إلى أن يقرب من الجنة فيشم رائحة الجنة ويرى الجنة، ثم يقول له: اصرفوه ادخلوه النار. فيقول: يا رب، لو أدخلت النار على طول لأنزلت حسرة إلى حسرة وعذاب إلى عذاب. قال: هكذا كنتم تفعلون، ألا تظهرون الخير وتضمرون الشر والعياذ بالله. الله يسترنا بستره الجميل. الله يسترنا بستره الجميل. فالمولى سبحانه وتعالى الذي يخاف من الناس ولا يخافهم يقول له يوم القيامة: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ خفت من الناس كلهم وجعلتني أهون الناظرين. كاميرا ربي ما تفارقك، لا في حضر ولا في سفر، لا في جلوة ولا في خلوة، مع هذا تستهين. إن اعتقدت أنه لا يراك فلا إيمان في قلبك، وإن اعتقدت أنه يراك فإذا جعلت أهون الناظرين إليك فتلك المصيبة. نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يقول المولى سبحانه وتعالى: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فانظر لنفسك. فالله سبحانه وتعالى قال: وهديناه النجدين. هذا طريق الخير واضح، طريق الشر واضح. طريق الخير شوف أهله كله عليهم نور، إذا رؤوا ذكر الله عندما تراهم فقط تقول: لا إله إلا الله. أما أهل الشر لا، النظر فيهم يقسي القلب، وإن تظاهروا بالصلاح حتى لو لبس جبة وعمامة. سبحان الله. أنت بغيت ما يذكرك الله، كما كان السلف الصالح يقول: انظر في وجه فلان، انظر في وجه فلان. قال: ليه؟ لأنه إيمانه النظر فيه يغرس في القلوب الإيمان. أحد كان قال: لا، حق الميت تفضل شلوا له، وربي بيعوضك خير منه. ما يمارون ولا يجادلون. يا خير سلف ويا خير تربية. فلهذا نفع الله بهم، ما نازعوا أهل المظاهر مظاهرهم، ما نازعوا أهل السلطة سلطتهم، ولا أهل الرئاسة رئاساتهم. ما مرادهم إلا واحد صحيح،
واتباع الحبيب المليح محمد صلى الله عليه وسلم، ما مقصودهم شيء من هذه الدنيا ولا من زهرتها. فلهذا بقي ذكرهم بيننا باقي، لأن مقصودهم رضا الباقي سبحانه وتعالى. عندما نذكرهم كأنهم بيننا حاضرون، كأنهم بيننا حاضرون سبحان الله. وناس حتى بعد موتهم ذكرهم يقسي القلب سبحان الله. وناس بعد انتقال نذكرهم تلين قلوبنا سبحان الله. شفت كيف الفرق هنا؟ فلهذا ما ينبغي تلويث المجالس بذكر أسماء أهل الجفاء، وإن كنا نعرف أسماءهم، لأن ذكر أسمائهم في مجالس الصفاء من الجفاء، فلا نلتفت. وإن كان في قصة نكني عن اسمه حتى لا نلوث المجلس باسمه ولا ننوه باسمه أصلا. قال له مشان نرد عليه، حتى لو بترد عليه قولوا بعض أهل الضلال كذا، وبعض أهل الفساد كذا، ولكن وبعض أهل الظلم كذا، لكن لا تشوش مجالسنا بأسمائه. فلا نشوش مجالسنا، بل نذكر أهل الصفاء. ما ذكرنا إلا في الصفاء وأهل الصفاء وإيش وشمائل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ماشي كماها ترقق القلوب. شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترقق القلوب. قراءة كلام السلف الصالح يرقق القلوب. هذه المجالس ترقق. إذا رقت القلوب رقت، اشتاقت وتاقت للمعالي. عندما يحصل الاشتوق يحصل التوق. ما معنى التوق؟ التوق أنك تريد الزيادة. الزيادة يكون يومك خير من أمسك حين تكون من الغانمين، لكن من كان يومه شر من أمسه فذاك من الهالكين الخاسرين. ومن كان يومه مثل أمسه فهو من المخدوعين المغرورين. فاحرص دائما في زيادة، دائما كل يوم في زيادة، في زيادة بينك وبين الله، في زيادة في اتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في زيادة في تخليك عن خلق ذميم وتحليك بخلق حميد كريم، كما قال الإمام الحداد: قد نمكث العام في تخليص أحد مريدين من خلق ذميم. قد يمكث العام. بعض الناس يعالجون في يوم وليلة، بعض الناس في ساعة، وبعض الناس في شهر، وبعض الناس في عام. يختلفون الناس في ذلك، لكن ما دمت أنت مقر بالداء فلا بد أن تجد الدواء. المصيبة كل المصيبة إذا أنت فرحان بالداء حقك والمرض تستمتع به، فلن تجد لك طبيبا ولا دواء مهما فعلت. لكن لا بد أن تكون من باطنك أنت حزين على نفسك، من باطنك أنت غير راضي عن نفسك. فمن أراد هلاك نفسه، من أراد دمار نفسه فليرضى عنها، ومن أراد نجاتها، ومن أراد ترقيها فليسخط على نفسه. فما دمت ساخطا على نفسك فأنت في ترقي دائم دائم دائم. فإن رضيت عنها فقد سعيت في هلاكها ودنوها. فاختر لنفسك. هكذا ينبغي لكل مؤمن أن يكون دائما أن ينظر إلى المعالي، دائما ينظر إلى الأعلى في أمور الدنيا، في أمور الدين، في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا لا، تنظر لمن هو أدنى منك. الحمد لله أنا عندي كذا غيري ما عنده كذا في أمور الدنيا. الحمد لله أنا عندي سيارة، أنا عندي دراجة، الحمد لله أحسن من غيري. في أمور الدنيا تنظر لمن هو دونك، أما في أمور الدين لا، انظر من هو أعلى منك، حتى دائما تكون عندك همة وتشوق وتوق إلى الأحسن. الله ينقل حالنا من حال سيئة إلى حسنة، ومن حال حسنة إلى أحسن، بجاه جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka orang-orang tersebut yang mana para salafus saleh tadi, dengan kedekatan mereka tersebut, apa yang menjadi media kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab yang menjadikan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan baiknya makanan mereka, dengan halalnya makanan mereka, dengan bagaimana mereka menjaga makanan mereka daripada hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Maka mereka menjaga betul-betul apa yang masuk ke dalam mulut mereka, dan
dengan memperhatikan makanan tersebut, mereka tidak mementingkan apa yang mereka makan. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara duniawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka apabila seseorang sudah ada di dalam hatinya memiliki sifat tamak atau rakus terhadap sesuatu, maka orang tersebut akan menjadi budak daripada hal-hal yang menjadikan target daripada ambisi yang dikejar oleh dia. Dia akan menjadi budak daripada hawa nafsunya, dari apa-apa yang menjadi target dia. Maka orang-orang soleh terjauhkan daripada itu. Makanya dikatakan bahwasanya qanaah adalah harta karun daripada orang yang beriman, harta karun yang tidak ada sirnanya. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan membimbing umatnya akan bagaimana memiliki sifat merasa cukup hal yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersifat zuhudlah engkau di dalam dunia, maka engkau akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan begitu pula jangan berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Dengan kita tidak berharap dengan apa yang dimiliki manusia, tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan dari seseorang, maka manusia akan cinta kepada orang tersebut. Dan apabila seseorang andai kata disuruh oleh gurunya, disuruh oleh ustadznya untuk melakukan pekerjaan tertentu, maka dia tidak mengharapkan apa-apa melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di zaman sekarang, beberapa ustadz, beberapa pengajar misalkan, apabila mereka disuruh untuk mengajar, apabila gaji mereka tidak diberikan, mereka enggan untuk mengajar. Maka ini tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menuruti daripada hawa nafsunya, dan dia merasa bahwasanya saya memiliki jasa dan saya berhak untuk menerima daripada gaji atau tunjangan yang diberikan oleh guru tersebut kepada dirinya. Maka inilah yang kita rasakan di zaman sekarang. Mereka yang sepantasnya kita jauhi, berlari daripada mereka, sebagaimana apabila kita didekati oleh harimau maka kita lari, sebagaimana lari kita daripada melihat harimau. Maka lebih parah itu adalah orang-orang yang mana mereka memakai daripada kostum jubah atau imamah mereka dengan menamakan diri mereka adalah para ustadz, para orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi ambisi mereka adalah apa yang dapat mereka dapatkan daripada kekayaan atau keuntungan seseorang apabila mereka mengabdi atau menolong kepada mereka. Dan hal yang juga yang menjadi penyebab mereka mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mereka menjaga pergaulan mereka. Mereka menyedikitkan pergaulan mereka dengan pergaulan orang lain, sehingga dengan mereka jarang bergaul, mereka terhindar daripada ambisi untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Dan itu telah jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwasanya perkara urusan yang sangat berbahaya kepada umatku adalah mereka selalu memiliki ambisi untuk mendapatkan perkara duniawi dan mendapatkan pujian di sisi manusia. Inilah yang sangat berbahaya kepada umatnya Nabi Muhammad, dan itu telah terjadi di zaman sekarang yang kita lihat. Mereka mengandalkan dengan kostum mereka tujuan mereka untuk mendapatkan dua hal tersebut, yaitu mendapatkan perkara duniawi dan mendapatkan pujian di sisi manusia. Maka para ulama, mereka yang disebut mengklaim diri mereka ulama, yang mengklaim diri mereka adalah orang-orang pewaris daripada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dakwah, akan tetapi sebaliknya, faktanya mereka sebaliknya daripada itu, tidak betul-betul daripada mewariskan daripada sifatnya Nabi Muhammad SAW dan para sifat pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Padahal
mereka hanya menimbulkan kebaikan dari segi zahirnya saja, akan tetapi di dalam diri mereka, di dalam batin mereka memiliki kebencian kepada orang lain, sangat berbahaya bagi orang lain. Mereka dengan kebaikan mereka secara zahir menutupi daripada keburukan mereka yang ada di dalam batin. Maka ini adalah orang yang sangat rugi kelak di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan mencium aroma baunya surga, yang mana dikatakan bahwasanya aroma surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Akan tetapi mereka, para orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah ulama, akan tetapi mereka berambisi untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, mendapatkan keuntungan duniawi dan pujian daripada orang lain, maka mereka tidak akan mendapatkan mencium daripada aromanya surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka, mengatakan kepada mereka dengan tujuan untuk memojokkan dan merendahkan mereka, wahai hambaku, apakah pandanganku lebih hina daripada pandangan manusia kepadamu sehingga engkau berharap pandangan manusia sehingga mengalahkan pandanganku kepadamu? Maka inilah bentuk Allah Subhanahu wa taala merendahkan dan memojokkan orang-orang yang mana selama mereka di dunia mengandalkan keilmuan mereka, akan tetapi untuk kepentingan pribadi mereka. Dan Allah Subhanahu dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya barang siapa di dalam dunia dia memiliki rasa takut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kelak di akhirat. Dan barang siapa yang selama di dunia dia mengandalkan rasa aman dia di dunia, maka Allah akan membuat dia takut kelak di akhirat. Maka orang-orang seperti inilah yang mana apabila melihat kepada mereka, ini membuat hati kita kotor. Akan tetapi sebagaimana orang-orang soleh dahulu, apabila melihat orang-orang soleh yang lainnya, mereka menyuruh anaknya untuk melihat orang soleh tersebut. Kenapa? Lihatlah anakku kepada wajah mereka. Kenapa? Karena dengan memandang mereka, imanmu akan semakin bertambah, kekuatanmu dalam beribadah akan semakin kuat. Dengan memandang mereka menjadikan keuntungan bagi orang yang memandangnya. Dan dengan memandang orang yang sebaliknya, yaitu orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dahulu di zaman Al-Habib Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pada saat itu beliau lewat di suatu jalan. Maka ada di antara salah satu orang tua menanyakan kepada anaknya, wahai anakku, siapakah dia? Maka anak tadi menjawab bahwasanya beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Taunya anaknya ini adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Lalu ditanya lagi oleh ayahnya, siapa dia wahai anakku? Maka anak tadi menjawab dengan jawaban yang sama. Maka akhirnya ayahnya menjewer telinga anaknya, wahai anakku, mereka adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahnya tadi mengutip daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, memuji akan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Allah, mereka adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas bumi dengan merendah diri di hadapan manusia. Dan apabila mereka mendapat cacian makian daripada manusia, mereka tidak akan menjawab, tidak akan menoleh daripada orang tersebut, dan tidak akan membalas dengan pembalasan yang buruk terhadap mereka. Itulah sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Maka sepantasnya kita tidak menyebutkan nama-nama orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita. Kita tidak pantas menyebutkan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita yang dipenuhi dengan ketenangan. Tidak pantas kita menyebut orang-orang zalim di dalam majelis kita. Kita tidak pantas menyebutkan para pelaku maksiat di dalam majelis kita. Kita tidak pantas menyebutkan di dalam majelis kita yang dipenuhi dengan ketenangan, menyebutkan baik itu pemerintahan yang zalim atau perlakuan manusia yang penuh dengan maksiat. Maka tidak pantas untuk menyebutkan itu semua. Akan tetapi yang sepantasnya yang kita dengarkan di dalam majelis kita, bagaimana kita di dalamnya mengkaji daripada syama'ilnya Nabi Muhammad, bagaimana perangai akhlaknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana perangai daripada para pewarisnya Nabi Muhammad SAW,
maka berusahalah kita di dalam waktu kita, di dalam momen kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka orang yang harinya sama saja dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu, adalah orang yang sial, dan adalah orang yang rugi. Maka sehingga di dalam majelis seperti ini menjadikan momen kita semakin baik daripada sebelumnya. Maka jadikanlah setiap majelis seperti ini menjadi obat bagi kita, menjadi bahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelumnya kita jauh daripada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian manusia mereka memiliki progres, pergerakan yang berbeda dalam bagaimana mereka memperbaiki diri mereka. Ada yang progres mereka untuk memperbaiki diri mereka dalam sehari, untuk memperbaiki diri mereka. Ada yang mereka perlu waktu untuk memperbaiki diri mereka berhari-hari. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Maka itulah proses untuk kita memperbaiki diri kita dengan waktu yang berbeda-beda, tergantung daripada diri kita masing-masing, bagaimana kita berusaha untuk memperoleh daripada obat yang pantas untuk kita berikan kepada diri kita untuk lebih baik. Maka yang lebih buruk daripada itu bukan orang yang terlambat untuk memperbaiki, tidak, akan tetapi adalah orang yang diam di dalam dirinya, tidak ada terbesit di dalam hatinya untuk berubah lebih baik. Ini adalah orang yang rugi, adalah orang yang sial ketika dia bangga dengan kekurangannya, bangga dengan segala keteledoran yang seorang hamba, dan dia tidak tergerak untuk mengubah dirinya lebih baik. Maka pilihlah pilihan kita untuk bagaimana kita, apakah menjadi orang yang sukses yaitu dengan memperbaiki diri, atau orang yang sial dengan berbangga dengan segala kekurangan kita, kita merasa hebat dengan segala kekurangan kita. Maka pilihlah jalan tersebut, bagaimana kita memilih jalan kita selama di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita yang awalnya diri kita buruk. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini untuk agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita ke depannya lebih baik lagi. Allah yahdina bihudah insyaallah wa yahwil halana wa halakum ila ahsan hal. Wa yahfazna wa iyyakum min af'alil juhal wa su'il fi'al. بجاه النبي محمد مولى بلال يخلينا عن سيء الخصال ويوفقنا تعالي بزين الخصال. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال، حول حالنا وأولادنا وأحبابنا وأخواننا والمسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.